আচ্ছা শোনো, তারপর যেটা হয় ঘটনা, তারপরে 1726 সাল ইম্পর্টেন্ট সাল, ইম্পর্টেন্ট সাল যেটা হয় 1726 সাল মাথায় রাখ। এই তথাগত, তোমাদের ওই ব্যাচ থেকে একজনও এলো না যে? তথাগত, এই কার্তিক, তুমি কি বুঝতে পারছো কিছু? হ্যাঁ স্যার পারছি। আচ্ছা, অঙ্কিতা তুমি বুঝতে পারছো? কালকে তো তোমার কেটে যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, আজকে সমস্যা হচ্ছে না, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, তারপরে 1726 সাল, 1726 সালে আবার একটা চার্টার পাস করে, ঠিক আছে? চার্টার যেটা পাস করে, সেটা চার্টার দিয়ে যেটা হয়, সেটা ইন্ডিয়াতে মেয়র কোর্ট এস্টাবলিশ করা হয়, মেয়র কোর্ট। আচ্ছা, কেন এটা হলো সেটা তোমরা ভালো করে জানো। 1726 এর আগে গল্প একটু শুনে রাখো। 1707 সালে ইন্ডিয়াতে মুঘল এম্পায়ারের বড় একটা ট্রেজেডি হয়, সেটাকে আওরঙ্গজেবের ডেথ হয়ে যায়, তাই না? আওরঙ্গজেবের ডেথ হয়ে যায়, আওরঙ্গজেব ডাইড। ওকে, আর তারপরে মুঘল এম্পায়ার উইক হয়ে যায়, বাহাদুর শাহ জাফর আছে, জাহাঙ্গীর শাহ আছে, জাহাঙ্গীর শাহ, বাট এগুলো খুব একটা রুরা হয় না। ফারুখিয়ার আছে, আর ফারুখিয়ার যেটা তো হয়েছে, সে ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট দিয়ে দেয় 1719 সালে, তাই না? 1719 সালে যেটা রয়েছে সেটা, সরি, ফ্রি ট্রেড, ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট। আজকের সময় যেরকম ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্টের উপর সাইন চলছে, হবে কদিন পরে ব্রিটেন থাকে, তো ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট হয়ে যায়, ঠিক আছে? বুঝতে পারলে কিনা? 1726 সালে চার্টার অ্যাক্ট একটা পাস করে, আর মেয়র কোর্ট এস্টাবলিশ করে দেয় 3 জায়গায় ব্রিটিশ, ঠিক আছে? কোথায়? তো একটা কলকাতাতে, কলকাতা মিন্স বেঙ্গল, ঠিক আছে? বেঙ্গল, কারণ কলকাতা নয়, বেঙ্গল, মাদ্রাস, মানে বোম্বে, বেঙ্গল, বোম্বে, মাদ্রাস, বোম্বে, মাদ্রাস। ওকে, ঠিক আছে? 3টে প্রেসিডেন্সি, এটা 3টে কি ছিল? প্রেসিডেন্সি ছিল, 3টে প্রেসিডেন্সি ছিল। কি ছিল? প্রেসিডেন্সি ছিল। ওকে, 3টে প্রেসিডেন্সিতে মেয়র কোর্ট এস্টাবলিশ করে দেওয়া হয়। আর মেয়র কোর্টের মানে কি হয়, কি এখানে যারা ব্রিটিশের এমপ্লয়ি হবে তাদেরকে, ব্রিটিশের এমপ্লয়ি হবে তাকে রুল আর ল কিভাবে কাজ করবে সে ব্রিটিশ বানাবে। মানে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজেই থেকে কোর্ট এস্টাবলিশ করলো, কারণ আর পারমিশন নিয়েছে অফকোর্স মুঘল এম্পায়ার, বাট মুঘল এম্পায়ার ভেরি উইক, বুঝেছো? মোহাম্মদ শাহ রয়েছে, খুবই বিগ, রঙিলা, রঙিলা বাদশাহ, ঠিক আছে? তার থেকে পারমিশন নিয়ে নিয়েছে, কারণ কি খরখুশিয়ার শেষ গল্প 19 সালে খরখুশিয়া চলে গেল, ওইসব পড়বে, হিস্ট্রিতে পড়বে তোমরা, ঠিক আছে? আলী বারাদার এগুলো সবই হিস্ট্রিতে সবকিছু পড়বে, এটা পরে আমরা জানবো। তো যাই হোক, 1726 সালে মেয়র কোর্ট এস্টাবলিশ হয়, আর ব্রিটিশ নিজের এমপ্লয়ির জন্য নিজেই ল বানানো শুরু করে। দ্যাট মিনস এই চার্টার অ্যাক্ট দিয়ে ব্রিটিশ গট, মানে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গট ল মেকিং পাওয়ার, ল মেকিং পাওয়ার। Yes or not? That is the important, ঠিক আছে? যদি प्रॉब्लम হয় কোথাও तो बोलবে ना, भी समझ में आई? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। 1717 में 1719 में जो है फरकुसिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दे जाती है।
मतलब ब्रिटिश को, मतलब उनको कोई बीमारी हुआ तो उन बीमारी को इलाज के लिए जो है ब्रिटिश ने सबको उनको बढ़िया ट्रीटमेंट किया था। ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो गए। उसके बाद खुशी होकर उन्हें ब्रिटेन को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दे दिया। इसी को कहा जाता है ब्रिटेन के ट्रेड में मैग्ना कार्टा। ठीक है, ब्रिटेन के लिए ये मैग्ना कार्टा बोला जाता है इन इंडिया। ठीक है, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के लिए ये मैग्ना कार्टा प्रूव होती है। ओके, उसके बाद 1726 में एक चार्टर टैक्ट निकाला जाता है ब्रिटेन से। उसमें ये कहा जाता है कि इंडिया में इस बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद अपना कोर्ट बना ले 3 जगह 3 प्रेसिडेंसी में, जहां जहां उनकी इन्फ्लुएंस ज्यादा है, बंगाल, बम्बई और मद्रास। और वहां अपने एम्प्लॉय को अगर कोई डिस्प्यूट हो, कोई कुछ हो, जस्टिस हो, तो खुद जस्टिस दे सकती है, खुद कोर्ट चला सकती है। मतलब इंडिया में पैरेलल कोर्ट चलना शुरू हो गया। एक तरफ मुगल एम्पायर का जस्टिस सिस्टम थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश का जस्टिस सिस्टम। भले वो इंडियन सिटीजन पे अप्लाई ना होता हो, लेकिन इंडिया में इतना तो वजूद आ ही गई है कि वो अब अपना जस्टिस लॉ बना सकती है इंडिया के जमीन पे आके। वो भले वो किसके लिए बना रहे हैं डज नॉट मैटर, वो अपने लिए ही बना रहे हैं, लेकिन बना तो रही है इंडिया में। समझ में आई? সবাই বুঝতে পারলে কিনা? ও নিজের জন্যই বানাচ্ছে, কিন্তু বানাচ্ছে তো ইন্ডিয়াতে ফার্স্ট টাইম ল মেকিং পাওয়ার পেয়ে গেল কে? ব্রিটিশ। তারপরে দেখো শুনতে পাচ্ছ কি? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট ঘটনা শুরু হয়, সেটা কি? ব্যাটল অফ প্লাসি। দেখো, তারপরে এসে যায় ব্যাটল অফ প্লাসি। ওকে, ব্যাটল অফ প্লাসি যেটা রয়েছে সেটার পিছনে রিজন থাকে, তোমরা জানো। ब्लैक हॉल ट्रेजरी नाम सुनेছো? ब्लैक हॉल ट्रेजरी सुनी है? नाभिया सुनी है? काल कोठरी की घटना सुनी है? ये सर सुना है। सर सुना है हाँ, कि वो कि क्या कहते हैं, मतलब जो वो होता है, मतलब रॉबर्ट क्लाइव होता है, वो सिराजुद्दौला के जितने भी सोल्जर्स, नो 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 नो, शायद उल्टा होता है कि कोई सी एक पार्टी दूसरी पार्टी के सोल्जर्स को एक कोठरी में बंद कर देती है और फिर अगले दिन जब लाइक वो कोठरी खोलता है तो सब मर जाते हैं। দেখো অ্যাকচুয়ালি হয়েছিল কি, ব্ল্যাক হল ট্রেজরি ঘটনা শুনে নাও। অ্যাকচুয়ালি চন্দননগর আর চন্দননগর ফ্রেঞ্চ আর্মি ছিল। ঠিক আছে, চন্দননগরতে ফ্রেঞ্চ আর্মি ছিল আর কলকাতাতে ব্রিটিশ আর্মি ছিল। তো চন্দননগরতে ये फ्रेंच और ब्रिटिश কলকাতাতে। তো ফ্রেঞ্চ আর ইয়ে ব্রিটিশের মধ্যে সবসময় লড়াই হতে থাকে। তো দুজন নিজেকে কি করলো, এরিয়াকে ফোর্টিফাইড মিন্স বাউন্ডারি ওয়াল দিয়ে পুরো একদম মানে চারদিক দিয়ে কভার করতে শুরু করলো। এই ফোর্টিফাইড যখন করতে লাগলো, তখনই সিরাজউদ্দৌলা এটার উপর বললো কি, দেখো এইসব করা যাবে না। ঠিক আছে, ফোর্টিফাইড করা যাবে না, তোমাদেরকে বিজনেস করার দায়িত্ব দিয়ে বিজনেস করো, কিন্তু তুমি বাউন্ডারি দিতে পারবে না তোমরা। ঠিক আছে, ওকে, এটা দুজনকেই বললো, फ्रेंच केও बोलो और ब्रिटिश केও बोलो। नबिया समझ में आई? ब्रिटिश कोलकाता में रहती थी और फ्रांस जो है फ्रेंच जो कंपनी थी वो रहती थी
चंदन नगर में, यही बगल में है, दोनों बहुत ज्यादा दूर नहीं है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट हुगली है, हुगली में है, ठीक है। कोलकाता और हुगली 2 डिस्ट्रिक्ट है, ये दोनों अगल बगल में है। तो इन दोनों जगह में जनरली एक जगह फ्रेंच रहती थी और एक जगह ब्रिटिश रहती थी। दोनों ने क्या किया, आपसी टकराव से अपना ज्यादा नुकसान ना हो इसलिए दोनों ने अपने यहाँ फोर्टिफाइड मतलब चारों तरफ से बाउंड्री बनाना शुरू कर दिया। तो सिराजुद्दौला बोले कि ये नहीं किया जा सकता, आप बिजनेस करने आए, ट्रेड करने आए, उतना तक ठीक है, आगे नहीं कुछ कर सकती। तो फ्रेंच ने मान लिया, लेकिन ब्रिटिश ने इस घटना को नहीं माना, बोला कि नहीं मैं बनाऊंगा। तो जब बनाऊंगा तो फिर क्या हुआ क्या, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, ब्रिटिश का बहुत सारे एरिया जो है वो उस पर कैप्चर कर लिए, ठीक है। उसमें कासिम बाजार वगैरह भी है, तो कासिम बाजार वगैरह पर अटैक करके वहां कैप्चर कर लिए सिराजुद्दौला का आर्मी ने। तो ब्रिटिश इसके लिए लड़ाई करने लगे, तो ब्रिटिश की आर्मी को पकड़कर फोर्ट विलियम में एक छोटे से रूम में लगभग 150 से ज्यादा आर्मी को डाल दिया गया, ब्रिटिश आर्मी को डाल दिया, बंद कर दिया गया। और 2-3 दिन के बाद जब निकाला गया तो उससे बहुत सारे आर्मी मर गए थे। ऐसी घटना जो है वो ये लिखती है, और उस समय का जो उसमें सेनापति जो थे ब्रिटिश का, उन्होंने ये लिखता, ग्रेगर ऑर्वेल, ठीक है, उन्होंने ये घटना बताई। जबकि सिराजुद्दौला की तरफ से ये, और इंडियन हिस्टोरियन ये कहता है कि ये एक प्रोपगेंडा था ब्रिटिश का, क्योंकि उसको प्लासी युद्ध करना था, ठीक है। सबाई बुझते पारले कि ना। গ্রেগর অলওয়েল তো ও নিজের বায়োগ্রাফিতে তার লেখে কি কালকোঠরি ব্ল্যাক হোল ট্রেজারি এই ঘটনা হয়েছিল, কিন্তু ইন্ডিয়ান হিস্টোরিয়ান বলে কি এটা একটা ব্রিটিশের একটা হেজিমনি বা প্রোপাগান্ডা ছিল, যাতে কেউ প্লাসি যুদ্ধ করতে পারে। বুঝতে পারলে কি না। কিন্তু এরকম কোনো ঘটনাই হয়নি, এরকম বলে ইন্ডিয়ান হিস্টোরিয়ান। एक बार इस लाइन को हिंदी रिपीट कर दीजिए। हाँ बोल रहे तो कि ग्रेट उसमें जो आर्मी जो लड़ाई करने आई थी, जब कैप्चर किया गया था यहाँ पर काशी बाजार वगैरह, तो ब्रिटिश का जो आर्मी आई थी, तो उनका जो सेनापति थे उनका नाम था ग्रेगर ऑर्वेल, ठीक है। ऑर्वेल जो था वो अपनी बायोग्राफी में लिखता है कि जब हम लोग को उसमें से वो बच गया था, ठीक है, तो सेनापति जो है बच गए थे। बोला हम लोग को यहाँ पर सारे को बंद कर दिया गया, इतने आर्मी मारा गया, छोटी सी रूम में बंद कर दिया गया पूरा, ना तो वहां पर लाइटिंग की गई, ना तो ऑक्सीजन का कोई व्यवस्था थी, ऐसे मारा मारा गया। लेकिन बाद में पता चलता था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये ऐसा बोला जाता है इंडियन रूलर मतलब सिराजुद्दौला की ओर से कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, ठीक है। अब जो भी हो, क्या हो या ना हो, बस इसका ही रीजन था कि ब्रिटिश ने एक पूरा ऑर्गेनाइज आर्मी को सिराजुद्दौला अगेंस्ट में खड़ा कर दिया। समझ में आई कि नहीं बात। तो ब्रिटिश इसमें क्या हुआ, वो दिन तक 23 जून, ঠিক আছে সবাই শুনে নাও, 23 জুন ব্ল্যাক হর্স ট্রেজারি এগেইনস্টে এটা অ্যাকশন হয়েছে, ঠিক আছে। 1757 তে নিয়ার হুগলি ব্যাংক, ঠিক আছে। হুগলি ব্যাংক মিন্স হুগলি বা ভাগীরথী ব্যাংক অলসো, ইউ ক্যান সে মুর্শিদাবাদ पे, ঠিক আছে, মুর্শিদাবাদ में প্লাসি গ্রাউন্ড, ঠিক আছে, প্লাসি গ্রাউন্ডে এটা যুদ্ধ হয়, ঠিক আছে। যুদ্ধতে কে থাকে, তো একদিকে ব্রিটিশ থাকে, ঠিক আছে, ব্রিটিশ থাকে, আর অন্যদিকে থাকে মির্জাফর, সরি মির্জাফর বলছি, সিরাজউদ্দৌলা। হ্যাঁ মির্জাফরই থাকে এর সেনাপতি, ওকে, সিরাজ উদ্দৌলা দৌলা প্লাস ফ্রেঞ্চ আর্মিও এটা সাপোর্ট করে আর্মি, ঠিক আছে, ফ্রেঞ্চ আর্মি। সিরাজউদ্দৌলা হয়ে লড়াই করে দুজন, একজন ছিল মীর জাফর আর মীর আলী জাফর, ঠিক আছে, মীর জাফর। আর সেকেন্ড নাম্বার ছিল, এটা ছিল আর্মি চিফ, ওকে। আর সেকেন্ড নাম্বার ছিল ডিফেন্স মিনিস্টার, আর সেটা ডিফেন্স মিনিস্টার নাম ছিল রায়দুল্লাহ, ঠিক আছে, রায়দুল্লাহ।
তাছাড়াও আরো ছিল অনেক, সেগুলোর নাম দরকার নেই, ঠিক আছে, এটুকু জেনে রাখো। সিরাজউদ্দৌলা সেটা নবাব অফ বেঙ্গল, নবাব অফ বেঙ্গল। বাট এখানে কি হয়, এইদিকে ব্রিটিশের যে আর্মি চিফ ছিল, আর্মি চিফ সেটা রবার্ট ক্লাইভ, রবার্ট ক্লাইভ, ক্লিয়ার। মোটামুটি মোর দেন 10,000 আর্মি, সেটা কার, সিরাজউদ্দৌলা। আর মাত্র কয়েকটা আর্মি রবার্ট ক্লাইভে, কিন্তু হেরে গেল সিরাজউদ্দৌলা। তার কারণ কি ছিল, রবার্ট ক্লাইভ একে ব্রাইব দিল কি if I win victory this battle then I made you নবাব অফ বেঙ্গল। মীর জাফরকে এটা অফার করলো, অফার করলো কি যদি আমি এটা জিতে যাই, সুলভকে বললো কি তোমাকে প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টের হেড বানাবো, দ্যাট মিন্স কি রেভিনিউ কালেক্ট করতে পারবে তুমি। বুঝতে পারলে কিনা, দুজনই লালচে এলো, আর ফাইনালি দুজনই সাপোর্ট করে দিল, আর ফাইনালি এটা হলো জিন। আর এটা হলো এই পুরো सेक्शनটা लॉस। नाविया समझ में आई कि 23 जून 1757 साल में प्लासी का युद्ध हुआ था। कहाँ पर, हुगली के, हुगली रिवर जो है, हुगली रिवर बंगाल में है, हुगली रिवर के बैंक के पास, हुगली रिवर को भागीरथी उधर भी बोल सकते हो, ठीक है। मुर्शिदाबाद में डिस्ट्रिक्ट जो है मुर्शिदाबाद बंगाल का, वहां पर प्लासी ग्राउंड में ये युद्ध हुआ था। उसमें जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और फ्रेंच आर्मी दोनों मिलकर एक साथ लड़ाई की, और उधर से ब्रिटिश का आर्मी। सिराजुद्दौला का आर्मी चीफ जो था मीर जाफर और मीर जाफर अली, और दूसरा डिफेंस मिनिस्टर रायदुल्ला, इन दोनों ने लड़ाई में सिराजुद्दौला की ओर से लड़ाइयां शुरू की। और इधर से रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश आर्मी चीफ थे। मोर देन 10,000 आर्मी सिराजुद्दौला की थी, और इनकी बस कई थोड़ा सा कुछ हजारों में थी। फिर भी ये मैं इसको बैटल में डिफीट कर दिया सिराजुद्दौला को, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने ब्राइब की और ऑफर दी किनको, मीर जाफर को, कि देखो अगर मैं जीत जाता हूं तो तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा। और डिफेंस मिनिस्टर जो रायदुल्ला थे उनको बोले कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो आपको लोकल गवर्नमेंट जो होगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसमें टैक्स कलेक्शन का पावर दे दूंगा, ठीक है, मीन्स लोकल रूलर बना दूंगा, ठीक है। तो ये दो ऑफर के बाद इन दोनों ने रॉबर्ट क्लाइव का सपोर्ट किया, और सिराजुद्दौला की हार हुई, और एक बड़ी लड़ाई जहां पर ब्रिटिश को देश से हटा दिया जा सकता था, उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव का इसका ऑफर, इस लड़ाई में जीतने का उसको गिफ्ट मिल गया। क्या मिली, तो रॉबर्ट क्लाइव बिकम द गवर्नर অফ বেঙ্গল। বুঝতে পারলে সবাই কিনা, এই যুদ্ধের পরে রবার্ট ক্লাইভকে অ্যাওয়ার্ডেড করা হলো ব্রিটেন থেকে, আর রবার্ট ক্লাইভ বিকাম দ্য গভর্নর, বিকাম গভর্নর অফ Bengal, and he was the first governor of Bengal, okay, first governor of Bengal। বুঝতে পারলে কিনা, তো আমরা হিস্ট্রি পড়ছি না, এটা ভেবো না কি হিস্ট্রি পড়ছি, মডার্ন হিস্ট্রি অফকোর্স পড়ছি, কিন্তু কিভাবে কনস্টিটিউশন তৈরি হবে ওটা পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখছি, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। এই অবধি কারো যদি কোনো প্রবলেম থাকলে বলুন। বুঝতে পারলে কি, ए नाविया समझ में आई, अगर बोलो कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आई हिंदी में बोल देंगे। नो सर, सर समझ में आता। और नहीं तो फिर बंगाली सीख लो। তারপরে একটা আরো ঘটনা হয় হিস্ট্রিতে খুব ইম্পর্টেন্ট, আর এইসব সব কনস্টিটিউশনাল ফ্যাক্টর রয়েছে সব, ঠিক আছে। বাদ বাকি হিস্ট্রির জিনিসটা হিস্ট্রিতে থাকে, মাঝখানে অনেকগুলো ঘটনা হয়েছে, এগুলো আমরা চর্চা করিনি। কনস্টিটিউশনতে যার ইম্প্যাক্ট পড়েছে
সেগুলো বলবে এখানে ইম্প্যাক্ট কি পড়লো। তো ভালো করে দেখো, এখানে ইম্প্যাক্ট এটা হলো কি, একটা গভর্নরের পোস্টটা ফার্স্ট টাইম এলো, বুঝতে পারলে, যে আজও রয়েছে গভর্নরের পোস্ট কনস্টিটিউশনতে পার্ট নাম্বার 7 তে গভর্নরের পোস্ট রয়েছে, তাই না? প্রত্যেকটা রাজ্যতে একটা গভর্নর হবে, আইদার দুটো ও তিনটে রাজ্য মিলিয়ে একটা গভর্নর হবে, হ্যাঁ কি না? তো গভর্নর পোস্ট ফার্স্ট টাইম যে ক্রিয়েট করা হলো এখানে হিস্ট্রিতে, সেটা এখানে আমরা দেখতে পেলাম। আচ্ছা, কে বেরিয়ে গেলে? ফিরদৌসী। ঠিক আছে, ফার্স্ট টাইম গভর্নর পোস্টটা আমরা দেখতে পেলাম এখানে। ওই জন্যই বললাম কি এক একটা জিনিস দেখে যাও। তারপরে আর এমনি কাজ তো অন্য জায়গায় তো কাজে লেগেই যাবে এগুলো। 22 অক্টোবর আছে, 22 অক্টোবর 1764 সাল, মাঝখানে পানিপথের ব্যাটলও হয়েছিল, সেটা আমাদের দরকার নেই, ঠিক আছে? আচ্ছা, ব্যাটল আর ওয়ার মধ্যে কি তফাৎ রয়েছে কেউ বলবে? ব্যাটল এন্ড ওয়ার মধ্যে তফাৎ, ব্যাটল এন্ড ওয়ার, আমরা ওয়ার না বলে ব্যাটল কেন, কি রয়েছে তফাৎ? হ্যালো, ব্যাটল আর ওয়ার মধ্যে তফাৎটা কি? ব্যাটেল মানে একটা ছোট যুদ্ধ, আর ওয়ার মানে অনেক কটা ছোট ছোট ব্যাটেল নিয়ে ওয়ারটা হয়। সময় সাপেক্ষ রয়েছে। হ্যাঁ, টাইমের পার্থক্য রয়েছে। যুদ্ধ তো কত অ্যাগ্রেসিভ হবে সেটা নয়, যদি ওটা লং টাইম হবে, লং টাইম হবে, আর যদি শর্ট টাইম হবে, শর্ট টাইমের জন্য হয় তাহলে ব্যাটল, আর লং টাইমের জন্য যদি হয় ওয়ার। যেমন কি রাশিয়া ইউক্রেন কি চলছে, ব্যাটল না ওয়ার চলছে, ঠিক আছে? ওকে, ঠিক আছে। আর যদি একদিনে জিনিসটা ফিনিশ করে নি কারোর সাথে লড়াই, তো দ্যাট ইজ দ্য ব্যাটল, বুঝলে? তো আজকে একদিনে কোনো জিনিস ফিনিশ হয়, আজকে সময় যার সাথে যুদ্ধ চল, কোরিয়ান ওয়ার বা ইন্ডিয়া পাকিস্তান ওয়ার, কারণ কি একদিনে হয়তো কার্গিল হয়ে গেছে, আমরা বলি কার্গিল ওয়ার, কার্গিল ওয়ার একদিনে হয়নি, বছর 2 বছর 10 বছর 15 বছর থেকে ওর পিছনে ওটা একটা ফাউন্ডেশন তৈরি হয়ে চলে গেছে, বুঝলে কিনা? একদিনে কি রেজাল্ট সেটা বেরিয়েছে, কিন্তু আলটিমেটলি এই ঘটনাটা অনেক লং, ঠিক আছে? তাই জন্য আজকে যে কোনো কান্ট্রির সাথে যুদ্ধ হয় তার আগে অনেক দিন থেকে তার সাথে কিছু না কিছু প্রবলেম থাকতেই থাকে, থাকে থাকে তারপরে গিয়ে হয়, ঠিক আছে? যেমন আজকে সময় আমাদের ইন্ডিয়া টার্কির সাথে ইস্যু হয়ে গেছে পিওকে নিয়ে, পরে দেখবে গিয়ে নিউজে গিয়ে দেখবে পিওকে তে ইস্যু ইন্ডিয়া আর টার্কি নিয়ে, ঠিক আছে? টার্কি আর্মি নাকি পিওকে তে এস্টাবলিশ হবে পিওকে কে প্রোটেক্ট করার জন্য, সেরকম এগ্রিমেন্ট করতে চলেছে পাকিস্তান। যাই হোক, 1764 সালে ব্যাটল অফ বাক্সার, ওকে, বাক্সার নিয়ার ব্যাংক অফ, কোন ব্যাংক, কোন রিভারের পাশে বলো তো? ব্যাংক অফ গঙ্গা, কোথায়? বিহার, ঠিক আছে? ব্যাংক অফ গঙ্গা যেটা রয়েছে সে বিহার, পাটনার পরে, ঠিক আছে? পাটনার পরে বিহার, বাক্সারতে এটা যুদ্ধ হয়, বাক্সার ব্যাটল গ্রাউন্ড, ঠিক আছে? এখানে ব্রিটিশ থেকে দুজন থাকে, ব্রিটিশ থেকে গভর্নর থাকে, अगेन गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, থার্ড টাইম গভর্নর হয়, ঠিক আছে? রবার্ট ক্লাইভ। আর এখানে আর্মি চিফ যেটা থাকে হেক্টর মনরো, ওকে। আর এই দিক দিয়ে যে ইন্ডিয়ান সাইড থাকে, ব্রিটিশ সাইড তো এরা থাকে, আর এইদিকে যেটা থাকে সেটা জয়েন্ট আর্মি থাকে, ঠিক আছে? আর কম্বাইন্ড আর্মি, আর জয়েন্ট আর্মি বলতে পারো, জয়েন্ট আর্মি অফ 3 জনের, শাহ আলম, বলো কি? সুজাউদ্দৌলা,
मीर कासिम। मीर मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम। শাহ আলম সেকেন্ড, শাহ আলম সেকেন্ড। মীর কাসিম বেঙ্গলের নবাব থাকে, কিন্তু এটা বেঙ্গলের নবাব অ্যাকচুয়ালি থাকে না, ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি থাকে না সে সময়। অ্যাকচুয়ালি হয় কি, বেঙ্গলের নবাব থাকে তো মীর কাসিম, কিন্তু মীর কাসিমকে তাড়িয়ে দেয়, ঠিক আছে, বুঝতে পারলে কি না, মীর কাসিমকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, ঠিক আছে। ব্রিটিশ যেটা রয়েছে মীর কাসিমকে তাড়িয়ে দেয় কেন, তার পিছনে রিজন রয়েছে কি, মীর জাফরকে নবাব করেছিল, সিরাজউদ্দৌলাকে হারিয়েছিল, তখন মীর জাফরকে নবাব করেছিল, কিন্তু মীর জাফর আবার ঠিক যেটা ব্রিটিশ চাইছিল, মানে একটা পারফেক্ট গভর্নমেন্ট তো সেট আপ করেই দিয়েছিল, তো মীর জাফর থেকে যেটা চাইছিল সেটা পেলো না, তো মীর জাফরকে সরিয়ে তার জামাই মীর কাসিমকে ওখানে গভর্নর ইয়ে করিয়ে দিল, মানে কি নবাব অফ বেঙ্গল। বাট মীর কাসিম একটা ন্যাশনালিস্ট টাইপের মানুষ বেরো, সো মীর কাসিমকে হিস্ট্রিতে সব থেকে মানে ইম্পর্টেন্ট আর ফার্স্ট ন্যাশনালিস্ট বলা হয়, এমন মানে ফার্স্ট ন্যাশনালিস্ট মিন্স মুঘল এম্পায়ারের টাইমে ইন্ডিয়া যদি কোই ন্যাশনালিজম কেউ স্প্রেড করেছিল সেটা কাসিম, মীর কাসিম। মীর কাসিমকে বললো সোজা কি আমি পারফেক্ট গভর্নমেন্ট মতন থাকবো না, ঠিক আছে, আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট পলিসি হবে, যেটা ব্রিটিশ মানতে পারলো না, ফাইনালি ব্রিটিশ তাকে ওখান থেকে গভর্নর মানে ইয়ে আমাদের নবাব পোস্ট থেকে সরিয়ে দিল, কিন্তু অফিসিয়ালি তো ও সরেনি, কারণ ও রেজিগনেশন দেয়, তো পালিয়ে চলে গেল কোথায়, তো সুজাউদ্দৌলার কাছে গেল। আবার नाबिया समझ लो कि 22 अक्टूबर 1764 की एक लड़ाई हुई थी, उसका नाम था बैटल ऑफ बक्सर, जो बिहार में हुई थी और नियर बैंक गंगा रिवर के किनारे में हुई थी ये लड़ाई। इसमें ब्रिटिश के साइड से रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर थे, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल थे, और आर्मी चीफ जो था वो आर्मी चीफ हेक्टर मुनरो, और इधर से ज्वाइंट आर्मी थे 3 आदमी का, उनका नाम था मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम। मीर कासिम थे बंगाल का नवाब और सुजाउद्दौला थे अवध के नवाब, और शाह आलम सेकंड थे मुगल एम्पायर, ठीक है, मुगल बादशाह, ओके, मुगल बादशाह। हुआ तो क्या ऐसा है कि मीर जाफर जब बंगाल के नवाब बनाया गया था, क्योंकि सिराजुद्दौला को हरा दिया था, क्योंकि मीर जाफर सपोर्ट किया था ब्रिटिश। जब हरा देने के बाद तो मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बनाया, तो नवाब ऑफ बंगाल बनने के बाद उनसे जो एक्सपेक्टेशन रखे थे ब्रिटिश ने वो मिल नहीं पाया, तो उनको हटाकर उनका ही दामाद उनका ही जमाई जो थे वो मीर कासिम, उनको बैठा दिया गया नवाब के पोस्ट पर। लेकिन मीर कासिम निकला तो एक नेशनलिस्ट टाइप का आदमी, राष्ट्रीय देशभक्त निकला, उन्होंने ब्रिटिश का कोई भी चीज मानने से तैयार नहीं था, ठीक है, वो अपना पॉलिसी अपना सारी चीजें चलाने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, ब्रिटिश और मीर कासिम में लड़ाइयां शुरू हो गई। लड़ाइयां यहाँ तक पहुंच गई कि मीर कासिम को वहां से भागना पड़ा, वो भाग कर चला गया कहाँ, सुजाउद्दौला के पास, जो अवध के नवाब, और अवध के नवाब के पास रहने लगे, और वहीं पर उन्होंने ये सारी साजिश रची कि चलो, साजिश या जो भी बोलो, एक बुद्धि दिया सुजाउद्दौला की, हम लोग अकेले क्यों लड़ते हैं, हम लोग यूनाइटेड नहीं है, इसीलिए तो प्रॉब्लम है, हम लोग में यूनिटी होनी चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, मीर कासिम ने बोला सुजाउद्दौला की अपना सेना लो, और शाह आलम के साथ हम बात करते हैं, और हम लोग तीनों का आर्मी एक साथ, बंगाल का आर्मी और अवध का आर्मी और शाह आलम जो मुगल एम्पायर है उनका आर्मी, तीनों का आर्मी एक साथ चलेंगे और लड़ाई करेंगे किसके साथ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ। अब यहाँ पर समस्या, यहाँ पर तो बोलोगे यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर तो किसी ने कहा था तो की नहीं, यहाँ तो मीर जाफर बोलता कोई है ही नहीं, फिर भी यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिश जीत गई। ब्रिटिश क्या हुआ, ब्रिटिश ये हो गया, जीत गई, विक्ट्री हुआ इनका, ठीक है, विक्ट्री हुआ इनका, और लॉस हुआ इन तीनों का, ठीक है। ऐसा क्यों, अच्छा क्यों बोलते पारबे এই রকম কেন, যে এখানে তো কোনো মীর জাফর ছিল না, তারপরও এরকম কেন?
হেক্টর মুনরোর কাছে আর্মি অতটাও ছিল না যতটা এর কাছে রয়েছে, তারপরও এরা কেন জিতলো, কি করে জিতলো, এটা বলতে পারবে কি? কেউ এখানে যারা ক্লাসে আছো, অঙ্কিতা বা ইয়ে রয়েছে, কার্তিক, অঙ্কিতা, পূজা, ফিরদৌসী, সৌমেন, শ্রীকান্ত, সুজয়, কেউ বলতে পারবে কি কেন জিতলো, কি করে জিতলো, কারণটা কি ছিল? হ্যালো, না স্যার, এটা জানা নেই। দেখো এর পিছনে একটাই রিজন ছিল কি, প্লাসি যুদ্ধতে হার ছিল, আর ব্রিটিশ প্রত্যেকটা জিনিসকে এক্সিকিউশন খুব ভালোভাবে করে গিয়েছে। মনে একটা এমন কিছু মানে কনফিডেন্স, অনেক সময় 50% তুমি জিনিসটা কনফিডেন্স, ল্যাক অফ কনফিডেন্স কারণে হেরে যাও। এখানে তিনটে রুলারের মধ্যে তো কম্বিনেশন ছিল, তিনটে রুলারের মধ্যে তো কম্বিনেশন ছিল, কিন্তু মানে তিনটে রুলারের মধ্যে এগ্রিমেন্ট তো ছিল, কিন্তু আর্মির মধ্যে ভিতর থেকে নিজের মধ্যে কোনো মানে একটা অ্যাক্টিভ নেই। দেখো তুমি একটা জিনিস দেখবে, যখন তুমি অস্ট্রেলিয়া হয়, তুমি যদি টিমে যদি নামো, আর তুমি যদি নামো জিম্বাবুয়ে হয়, তুমি যতই বড় প্লেয়ার কেন না, তোমার মনে কি হবে বলো তো সবসময়? তো জিতবো তো নয়, এটা শিওর, জিতবো তো নয়, মাথায় এটা সবসময় থাকে। প্রত্যেকটা বলকে ভয় ভয়তে খেলতে হবে, ঠিক আছে? কারণ কি, সেই টিমটা রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। আর যদি তুমি এমন জায়গা থেকে যদি তুমি খারাপ, যতই খারাপ প্লেয়ার থাকো, যদি টিমটা যদি ভালো থাকে, তাহলে ওই টিমের আগেই তোমার হাওয়া কি থাকবে, 50% থেকে বেশি আগেই তুমি জিতে গেছো ম্যাচ। কারণ কি, তোমার কনফিডেন্স টু মাচ হাই রয়েছে। যেখানে হারার জায়গায় ওখানেও তুমি জোর লাগিয়ে দেবে, আর যেখানে একটুখানি যদি চেষ্টা করলে ভালো কিছু হবে, সেখানেও তুমি জোর লাগাবে না, যদি তুমি জিম্বাবুয়ে টিম থেকে খেলো। মানে সোজাসুজি ব্যাপার এটা রয়েছে কি, ইন্ডিয়ান রুলার অলরেডি বারবার ডিফেট হয়ে চলে আসছে, আর এখানে আর্মি কতটা সাহস থাকবে, আর্মির মধ্যে তো কনফিডেন্সই নেই। তো অনেক আর্মি রয়েছে, কিন্তু কনফিডেন্সের অভাব। আর কনফিডেন্স আসবে কোথায়? আমাদের কাছে কোনো আইডিওলজি নেই। ব্রিটিশ বারবার আমাদেরকে এটা বোঝানো, হেজেমনি একটা এমন তৈরি করে যাচ্ছে কি, ইউ আর দ্য ইনফিরিয়ার, ইউ আর দ্য নেটিভ পিপল, ইউ আর দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপল, your culture is inferior quality, your society discriminated, your society, in your society casteism system, in your society different kind of যেটা ইভিল রয়েছে, সোসাইটিতে ইভিল রয়েছে, and we are the superior, our society, our culture based on the scientific methodology। বুঝতে পারলে কিনা, ক্লিয়ার কিনা, বোঝা গেল কিনা জিনিস? হ্যালো, যখন তুমি এটা নিজেই ফিল করতে লাগবে কি ব্রিটিশ আমার থেকে সুপিরিয়র রয়েছে, সেদিন হেরে যাবে। ये नाभिया समझ में आई ये बात? सर आपने हिंदी में बताया नहीं। हाँ, हिंदी में नहीं बताया इसलिए कि यहाँ पर हार गई। क्यों हार गई? इसलिए क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पर एक ऐसी हेजेमनी तैयार कर दी कि ब्रिटिश अपने आप को प्रूव कर दिया कि मैं सुपीरियर हूँ, क्योंकि मैंने प्लासी युद्ध को जीता है। उसके बाद आप लोग इंडियन हो, आप लोग के पास तो ठीक नहीं है कुछ, आप लोग तो आर्मी मेरे यहाँ ही जॉब करोगी। मेरा देखो, मेरा स्टेटस देखो, हमारे कल्चर देखो, हम लोग व्हाइट मैन है, यू आर द ब्लैक मैन। आपके पास इंग्लिश आप बोल नहीं सकते हो, हम इंग्लिश में बातें कर सकते हैं, जबकि इंग्लिश मेरा कल्चर ही नहीं, लेकिन हम लोग समझ ही नहीं रहे ये बात। आज भी हम लोग में ये है कॉन्सेप्ट क्या, जो थोड़ा बहुत अगर मेट्रो और रेल या कहीं पब्लिक प्लेस में दो आदमी में अगर वो किसी फैमिली से बात कर रहे हैं, थोड़ा इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उसके तरफ हम मुंह में देखते रहते हैं, अरे वो इंग्लिश में बात, हाँ बहुत बड़े आदमी है, पढ़े लिखे आदमी, बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ हाई स्टैंडर्ड फैमिली से आते हैं। हम लोग आपस में भी बातें करने लगते हैं। पापा भी यही बात करते थे, बेटा का सपना यही है कि कभी मेरे सामने कभी इंग्लिश में बात कर लो। ऐसा लगता है कि इंग्लिश में बात कर लेंगे तो बहुत बड़ा अच्छी कल्चर में चले जाएंगे। तो बात यह है कि ब्रिटिश ने ऐसा सेट कर दिया कल्चर कि आप इंग्लिश में बात करोगे, इंग्लिश एजुकेशन को समझोगे, आप वेस्टर्न कल्चर को समझोगे, तो आप हाई स्टैंडर्ड के आदमी हो जाओगे। जहाँ पर कुछ नहीं है, आप इंग्लिश नहीं जानते हो, वेस्टर्न कल्चर नहीं जानते हो, वेस्टर्न एजुकेशन नहीं जानते हो, जो साइंटिफिक बेस्ड है, और आपका जो है वो ट्रेडिशनल है,
वही स्टोन एज वाला है, कल्चर सारी लेकर चल रहे हो, समझ में आई बात की नहीं? तो ऐसे माने इंफीरियर हो, हम लोग सुपीरियर हैं, आप लोग तो हारोगे ही। आर्मी को भी पता है अगर हार गए तो फिर क्या होगा, ना फैमिली बचेगी ठीक से और ना और कुछ रहेगा। तो बेटर है कि लड़ाइयाँ इतना ही बस मन तोड़ के ही लड़ाइयाँ करें, जितना कर सकते हैं करें, हारना तो तय है। ब्रिटिश है सामने, सुपीरियर आर्मी है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है इंग्लैंड में। समझ में आई बात की नहीं? हेलो, तो कॉन्फिडेंस लॉस के कारण ये हार गई ये लोग ज्वाइंट आर्मी और ये। उसके बाद होता है क्या, 12 अप्रैल 1765, ठीक है। 12 अप्रैल 1765 साल से इलाहाबाद ट्रीटी, आज के इलाहाबाद के प्रयागराज बोला है। एमनी तो इलाहाबाद आगे आई दिए इलाहाबाद बोला होता, ঠিক আছে, যেটা আকবর নাম রেখেছিল কিন্তু औरंगजेब ওর নামটা চেঞ্জ করে এলাহাবাদ করে দিল, ঠিক আছে, বুঝতে পারলে কিনা? এই এলাহাবাদ আগে प्रयागराज ছিল হর্ষবর্ধন টাইমতে, ইলাহাবাদ আকবর টাইমতে, শাহজাহান টাইমতে এলাহাবাদ, ঠিক আছে। সেই জন্য তখন থেকে এলাহাবাদ এটা নাম শুরু হলো। এখানে এলাহাবাদ ট্রিটি হলো। এলাহাবাদ ট্রিটিতে কি হলো, ঘটনা অনেক কিছু হয় লেকিন ইম্পর্টেন্ট এটা হয় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গট revenue collection right, revenue collection right means revenue collection right or diwani right in Bengal আর কমিউনিটি আছে সবাই বেঙ্গল, বিহার and ওড়িশা, তখনকার ওড়িশা আজকের সময় ওড়িশা। এই ক মিনিট সময় আছে তথাগত বলতে পারবে? এটা বুঝতে पारले? कारो कोनो प्रॉब्लम থাকলে বলো। नाबिया समझ में आई बात? तो उसके बाद ट्रीटी हुआ, किनके साथ ट्रीटी हुआ? तो ये 2 पर्सन के साथ। ये जो ट्रीटी पहला वाला हुआ ये हुआ शाह आलम के साथ। ये किसके साथ हुआ? शाह आलम के साथ। शाह आलम বুঝতে পারলো কি না সবাই? শাহ আলম সেকেন্ড के साथ এই ট্রিটি হলো আর সুজাউদ্দৌলার সাথে অন্য ট্রিটি। শাহ আলমকে এর বদলে বলো কিছু টাকা 26 লাখ টাকা শাহ আলমকে দেবে, ঠিক আছে। এর বদলে শাহ আলমকে কত দেবে? 26 লাখ রুপিস পার ইয়ার, ঠিক আছে। বললো কি এটা কেন দিলাম? বাদশাহ তুমি থাকো, বাদশাহকে মেইনটেনেন্স মানে রাজা যে বাদশাহ ভবনের যে মেইনটেনেন্স লাগবে সে মেইনটেনেন্স জন্য 26 লাখ পার ইয়ার দেব, বাকি রেভিনিউ কালেকশন আমি করব। মিন্স দিল্লিতে একটা ছোট্ট জায়গাতে বাদশাহকে লিমিটেড করে দিই, বুঝতে পারলে কিনা? আজকে বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যা মানে বিশাল ব্যাপার, দ্যাট মিন্স ঝাড়খণ্ড এর মধ্যেই রয়েছে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার কিনা? বাংলাদেশ এর মধ্যে রয়েছে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার?